अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल आई मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने आई के ऊपर कंसीलर अप्लाई किया है। आप कोई भी कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। कंसीलर अप्लाई करने के बाद कंसीलर को सेट कर लें। यहाँ मैंने आईब्रो को नीट किया है। एंगल ब्रश की मदद से आईब्रो को अच्छे से डिफाइन किया है। यहाँ मैंने आई के आउटर कॉर्नर पर पिंक कलर अप्लाई किया है। पिंक कलर अप्लाई करने के बाद यहाँ अब मैंने डार्क ब्लू कलर अप्लाई किया है। ओनली आई के आउटर कॉर्नर पर लगा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेकंड कलर में ग्रीन लगा रही हूँ आई बॉल एरिया पर एंड इनर कॉर्नर पर मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ। तीनों कलर लगाने के बाद उनके एजेस को अच्छे से ब्लेंड करना है। कहीं भी लाइन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ब्लेंडेड लुक दिखाई दे। यहाँ अब मैं क्रीज लाइन के ऊपर पिंक कलर लगा रही हूँ। अगेन मैं कलर्स की रीएप्लीकेशन कर रही हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ आपको कि जब भी कोई कलर लाइट हो जाए तो उसकी आप रीएप्लीकेशन कर सकते हैं। I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up, head down, push forward through the tough times। आई के नीचे मैं ब्लू कलर लगा रही हूँ। आई बॉल एरिया तक मैंने ब्लू कलर लगाया है, ज्यादा आगे तक नहीं लेके गई। यहाँ मैं पिंक कलर की मदद से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अब बारी आती है आई लाइनर लगाने की। यहाँ मैं विंग लाइनर ही क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहें तो इस आई मेकअप में आप कोई लाइनर भी लगा सकते हैं। ब्लेंडिंग लाइनर लगाएं, विंग लाइनर लगाएं, जो आपको अच्छा लगता है। Always have a vision, I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning, I live life for the fight, yeah I'm here to get it, I got drive, got sight, always have a बारी आती है लैशेस लगाने की। at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning, I can feel the blood creeping up from the heathens, got यहाँ मैंने हाइलाइटर लगाया है। pride, got reason, if they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them, if you're coming for me, hope you're ready for a demon. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, यहाँ मैंने आई के अंदर ब्लैक काजल लगाया है। go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you यहाँ अब मैं लास्ट पर आई बॉल एरिया पर ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की मदद से। could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood in my tongue.
keys. برش کے ساتھ تھوڑا سیٹ کر رہی ہوں. It's so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart. سو فرینڈز, یہ رہی ہماری آج کی فائنل لک. واو, یہ لک آپ مہندی کی برائڈ کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مزید ایسے اچھے ٹیوٹوریل واچ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. Down, push forward through the tough times. 'Cause I